Hi guys! Lipstick na lang ang kulang. Ito yung pinaka-favorite kong lipstick. Yan. O2O M15. Kaso lang, ubos na siya. Kaya ito na lang gamitin natin. Tcharam! Diba? Pak na pak. Char. This is in the shade M16. Yan. Meron din akong multi-use stick. In the shade 05. Tapos, meron din ako nung Ultra Stay Lollipop Lipstick in the shade 06. Diba? Laban. Waterproof and long-lasting. Yun lang. Bye-bye.